हेलो फ्रेंड्स नमस्कार ओडिशा जॉब हाउस यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। फ्रेंड्स आज आसतु आपण मानक ए वीडियो रे आईटी विभाग तरफ बर्तमान वैकेंसी आसी जोड़े आप डिटेल्स आलोचना करवा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रोचे पोस्ट मुंडे असिस्टेंट पोस्ट वैकेंसी आसी जोड़ी कि आप रेगुलर जॉब मिल सालारी बहुत बढ़िया सालारी अच्छी 25,500 आरंभ कर 81,100 पर्यटन रोचे सालारी। ओडिशार सबु जिलार प्रार्थी मैंने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तेणु यार फुल डिटेल्स आप जानना चाहते हैं वीडियो को शेष पर्यटन देखा पड़ो। जब आप प्रथम कर चैनल को आपर्यंत भी सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में एक सब्सक्राइब कर दिंतु तले बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण मोर जहाँ भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हम ता प्रथम आपण पाखे पहुँचीज। तेज चलते फ्रेंड्स डेरी करवानी आम डिटेल्स देखी ना कौन कौन सब रही। देखो लैबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रुटमेंट कौन बाहरी ना लैबोरेटरी असिस्टेंट रिक्रुटमेंट आसी कौन आम देखी ना। ऑर्गेनाइजेशन आसी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ आसी वैकेंसी आसी कैटेगरी आसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहिबो। पोस्ट आसी असिस्टेंट पोस्ट पे वैकेंसी आसी एप्लिकेशन मोड आप ऑनलाइन माध्यम ही अप्लाई करेंगे। जब देखिए कौ मैंने फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑल ओवर ओडिशा समस्त कैंडिडेट मैंने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये जॉब टाइप आप रेगुलर बेसिस ही मिल ऑनलाइन स्टार्ट ऑलरेडी 27/1/2025 आरंभ हो सारे। लास्ट डेट रोचे 26/2/2025 तेणु टाइम रोचे निश्चित भाव 26/2/2025 रात 11:59 PM पर्यंत रोचे ऑनलाइन अप्लाई। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फीस 28/2/2025 रोचे। पेमेंटा आउ 2 दिन टाइम दौरान आप देखिए। जेनरल देखा जदि उभय पुरुष और महिला मैंने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। एबे देखिए टेंटाटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन टेंटाटिवली से देखिए आनुमानिक मार्च 2025 हो पारे। एबे देखिए लैबोरेटरी असिस्टेंट जो आसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कौन रही। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जेकोसी यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएशन करेंगे तब अप्लाई करेंगे। प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर आप दक्षता रही दरकार। एबे देखिए एज लिमिट देखिए देखो ये मैक्सिमम एज देखिए 25 इयर्स 25 वर्ष। एज रिलैक्शन आज पर गवर्नमेंट रूल हिसाब से आपको एज रिलैक्शन दिज्व। जदि आप ओबीसी अच्छा आप 3 वर्ष पाइबे। जदि आप एससी पीएससी एसटी अच्छा आप 5 वर्ष पाइबे। जदि आप एक्स सर्विस मैन अच्छा 5 वर्ष मत पाइबे। जदि आप पीडब्ल्यू विथ एससी कि एसटी अच्छा आपको 15 वर्ष एज रिलैक्शन मिल। एबे देखिए सालारी देखिए सालारी मुझे 25,000 आरंभ करके 25,500 81,100 पर्यटन रोचे सालारी किंतु विल बी पेड इनिशियल बेसिक पे प्रथम जो आपको सालारीटा देवे बेसिक पे 25,500 प्रथम इनिशियल स्टेज से देवे। सिलेक्शन प्रोसेस देखा प्रथम देखो गोटे रिटन एग्जामिनेशन अच्छी आप इंटरव्यू अच्छी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपंकर जॉइनिंग रोचे। एबे देखा टेंटाटिवली द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च 2025। मार्च 2025 टेंटाटिवली आनुमानिक भाव से डेट डिक्लेयर कर देते। एबे देखिए एप्लिकेशन फीस जो देखा देखो रुपीस 800 टका विथ जीएसटी की 944 टका। को कैटेगरी पिला भी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो अनरिजर्व रहा ईडब्ल्यूएस पिला 944 टका से अप्लाई करेंगे से फर्म टी पकाइए 944 टका ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तापर देला ऑल वुमेन कैंडिडेट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्स सर्विस एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैन विल बी चार्ज जो मैंने कैटेगरी रही रही 400 टका प्लस जीएसटी मैंने 18% है 472 टका आपंकर रही पेमेंट फीस। से परिवार आप चाहते यार इंपोर्टाट लिंकटा डिस्क्रिप्शन दे देती आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कले आप ऑफिशियली लिंक पेज ओपन हो जोड़ी कि आपको डिटेल्स देखीदेवी। देखो ये आपंकर ऑफिशियल तरफ जो वेबसाइट उपलब्ध होती जोटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चाहते डाउनलोड करने डिस्क्रिप्शन जातु टेलीग्राम ग्रुप आपको ये पीडीएफ फाइलटा मिल जोटी कि आपको 35 पेज मिल जो डिटेल्स आप अच्छी आप सिलेबस केमी हम कौन ना तार समस्त डिटेल्स आपको यही पाइज जो समस्त देखो जोटा मुझे आपको कही तो स्टार्टिंग डेट 27 जो लास्ट डेट रोचे 26/2/25 लास्ट डेट ऑनलाइन पर रोज 28/2 तो बाकी सब डिटेल्स दी देखो आपको ये वैकेंसी वाइज दिखाई ये मुझे कहीदे कि टोटाल पोस्ट आसे 25टा पोस्ट आसी वैकेंसी। देखो यूआर पे रही 11टा ईडब्ल्यूएस पे रही 2टा ओबीसी पे रही 6टा एससी एसटी
ପାଇଁ ରହୁଛି କେତେ 6ଟା ରହୁଛି। ସେହିପରି PWD ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ, ESA ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଟୋଟାଲ୍ ରହୁଛି 25ଟା ପୋଷ୍ଟ। ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ ରହିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ୟାର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ এইଭଳିଆ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ମୋବାଇଲ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ କରିକି ମଧ୍ୟ এই ପେଜ୍ଟାକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ এইଭଳିଆ ପେଜ୍ଟା ଆପଣ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଟା ପବ୍ଲିଶଡ ଅନ୍ 24/1/2025 ପବ୍ଲିଶଡ ହେଇଛି। କ୍ଲିକ୍ ତ ଲିଙ୍କଟା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣ ଏହାପରେ ସିମ୍ପଲି ଭାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପଢ଼ିଦେବେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପୁରା ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ବାକି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଦେବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ତାପରେ ତଳେ ଆସିଲା ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଇଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ଅଛି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ୟୋର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କନଫର୍ମ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କନଫର୍ମ କରିବେ। ୟୋର ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ୟୋର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କନଫର୍ମ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ତାପରେ ୟୋର ପ୍ରାଇମେରୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର ମୋବାଇଲ OTP, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଥିବ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ OTP ହେଇଥାଏ, ସେ ମୋବାଇଲକୁ OTP ଦେବେ। ଭେରିଫାଇ କରିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲେଖିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିଯିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବାକି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିଦେବେ। ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ପରେ ତଳକୁ ଦେଖିଦେବେ, ଏଇଠି ତଳେ ଆସିଗଲା। ବାକି ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ এইଭଳିଆ ଭାବରେ ପେଜ୍ଟା ଓପନ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେମ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ଜେଣ୍ଡର ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଇଡ୍ ପାଇଁ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଦେବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ବା ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ଯାହା ଅଛି ଦେବେ। ତାର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ବା SC ST OBC ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆର୍ ୟୁ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି। ଯଦି ନୋ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ସର୍ଭିଂ ଅଟୋନମସ୍ ସୋସାଇଟି ଅଣ୍ଡର ଦ DOSA DRDO ଅଣ୍ଡର ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ନୋ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆର୍ ୟୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ଯଦି ଆପଣ ନାହିଁ ନୋ ଲେଖିବେ, ଯଦି ୟେସ୍ ଅଛି ୟେସ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ପର୍ସନ୍ ଉଇଥ୍ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଡିସେବିଲିଟି, ଆପଣ ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନୋ ଅଛି ନୋ ଲେଖିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଟିକି ନିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ କାଟାଗୋରୀ PWD କାଟାଗୋରୀ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଲଗା ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ, ଏନି ଅଦର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବା ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଡ୍ରେସ୍ ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଭେରିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଶେଷ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।